Sebuah layanan kartu kredit yang berbasis di Jepang memberikan penawaran menarik bagi para wisatawan yang menggunakan layanan mereka saat berkunjung ke Hokkaido, Jepang. Layanan ini untuk memberikan pengalaman yang berbeda dan tak terlupakan. Pemerintah Hokkaido, Jepang menerima 27 juta pengunjung asing setiap tahunnya. Wisatawan tersebut mayoritas berasal dari Asia, Amerika, Australia, dan Kanada. Hokkaido jadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung setiap musim. Dan untuk itu, layanan kartu kredit yang berbasis di Jepang, JCB, memperkenalkan layanan untuk wisatawan asing yang ada di website mereka. Di Hokkaido, pengunjung dapat menikmati sejarah, kerajinan, dan alam dalam 4 musim dari Menara Goryokaku dan seterusnya, termasuk pilihan hotel di seluruh Hokkaido dengan berbagai jenis kenikmatan. 私たち JCB は北海道においても会員様により快適で便利な旅行を楽しんでもらえるようなコンテンツの提供に努めております。今回2023年10月から2024年3月末まで北海道を中心としてさまざまな加盟店様に協力いただき優待提供をいたしました。70の店舗様、30の加盟店様と一緒にご協力しまして JCB ならではのスペシャルなサービスの提供に努めてまいりました。今回の北海道キャンペーンが好評だったため、キャンペーン終了後も JCB 海外会員様に楽しく快適な旅行をしていただけるようなキャンペーン作りに取り組んでいきたいと考えております。 Untuk menikmati wisata Hokkaido, transportasi di kota ini juga sudah terintegrasi. Dari Bandara Shin-Chitose ke Bandara Sapporo. Kemudian ada pula layanan limosin atau bus. Salah satu rekan bisnis JCB di Hokkaido adalah produsen manisan Ishiya. Banyak wisatawan mengunjungi pabriknya untuk meneliti rahasia pembuatan penganan. コロナが明けてですね、インバウンドのお客様もある程度少しずつ増えてきておりまして、その時に JCB 様からお声かけいただきまして、何か一緒にご協力ができないかというところで、シルク・ド・パークにある飲食店舗2店舗で JCB カードを使われたお客様にサービスをするということをさせていただいております。 Dengan adanya layanan dari JCB, wisatawan asing bisa menikmati wisata di Hokkaido dengan beragam pilihan. Sebuah perusahaan produsen produk bermotor asal Jepang membuktikan kontribusinya pada dekarbonisasi dan aktivitas penyelamatan lingkungan. Perusahaan itu menciptakan mesin alat transportasi ke lautan yang menggunakan komponen berbahan tanaman rami. Kontribusi terhadap dekarbonisasi adalah misi terpenting bagi Yamaha Motor, produsen sepeda motor, kendaraan ke lautan, dan produk bermotor lainnya asal Jepang. Di Japan International Boat Show di kota Yokohama, Yamaha memperkenalkan perahu satu penumpang seperti sepeda motor air yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah pemasangan komponen berbahan tanaman rami. Alat itu dipasang pada mesin alternatif untuk komponen serat kaca yang tetap menjadi pola rami. アマ繊維につきましてはカーボンニュートラルへの貢献を狙って取り組んでおります。アマ繊維の使用は初の試みであり、今後開発が進めばさらに大きな部品への適用や最終的にはボート全体に環境材料を適用することを目指しています。開発評価段階でまだ販売は未定ですが、環境への貢献を目指して取り組んでまいります。 Kontribusi terhadap lingkungan salah satunya adalah dengan pemasangan resin yang diperkuat melalui selulosa nanofiber sebagai bagian mesin. Resin itu dikembangkan bekerja sama dengan perusahaan kertas. Ini merupakan kasus pertama pemasangan mesin transportasi. 水上オートバイのこの中に新型のエンジンが搭載しております。こちらが15年ぶりに新設計として投入しました新しいハイアウトプットエンジンになります。こちらのこのエンジンカバーの部分の黒い部分、こちらに当社の新しい新素材である木質素材から取り入れたセルロースナノファイバー強化樹脂を使った新しいバイオマス素材、こちらが使われております。2050年のカーボンニュートラルに向けて植物由来の強化樹脂を使うことによって大気中の CO2 を閉じ込めて結果的にはカーボンニュートラルに寄与する形になります。従来の素材と比べて 25% 以上軽量化ができておりまして、セルロースナノファイバー自身は鉄の5倍の強度を持っております。将来的にはですね、水上オートバイだけじゃなくてバイクだったり他の商材にもですね、今後展開していきたいというふうに思っております。
Dalam pameran transportasi kelautan ini, Yamaha memperkenalkan kontribusi yang sangat realistis terhadap perlindungan lingkungan. Tidak hanya di darat, namun juga di perairan, Yamaha menjadi ujung tombak dekarbonisasi.